शुभ अभिनंदन पिलामाने। आज तुम्भमानंक पई अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर एक कविता को नहीं आसी। कवितार शीर्षक वशिष्ठ और विश्वामित्र। यही कवितार कवि होउछंती अनंत पट्टनायक। कवि अनंत पट्टनायक ओडिया साहित्यर प्रगतिशील चिंताधारार जड़े विशिष्ट कवि। रक्त शिखा शांति शिखा तर्पण करे आजी अलड़ा लड़ा छाईर छिटा प्रभृति कविता ग्रंथ कविंक स्वातंत्र्यर एक परिप्रकाश। तांकर कवि दृष्टिभंगी अधिक समाज सचेतन। श्रेणीहीन समाज प्रतिष्ठा करिबारे, अशिक्षा धर्मानंदा अंधविश्वास दूरीकरण रे, अत्याचार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन तांक साहित्यर आभिमुख्य। कविंक अधिकांश कवितारे नूतन युग और समाज पाई सश्रद्ध आह्वान देखा मिले। मानववादी आवेदन तांक कवितार मुख्य स्वर। सेमिति एक कविता पौराणिक आख्यायिका उपरे आधारित एक कविता वशिष्ठ और विश्वामित्र विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। पिला माने तुमे स्लाइड रे देखुथुबो ऋषि वशिष्ठ को एवं ऋषि विश्वामित्र को। एमाने हेले दी ऋषि जगजन्मा ऋषि जो माने समाज रे परिवर्तन आनिबारे निज जीवन को उत्सर्गीकृत करथिले। उक्त कविताटी एक पौराणिक आख्यायिका उपरे पर्यवेसित। मुख्यतः तीनोटी चरित्र उपरे एठारे आलोकपात करा जाइछि। जणे होउछंती ऋषि वशिष्ठ, अन्य जणे ऋषि विश्वामित्र, आउ अन्य जणे होउछंती ऋषि वशिष्ठंकर धर्मपत्नी सती अरुंधती। जणे होउछंती महर्षि वशिष्ठ जे कि क्षमार मोहनीयतारे महियान होइथिला बेले, अन्य चरित्रटी ऋषि विश्वामित्र क्रोध और अहंकारर निकृष्टता पंकरे निमज्जित एवं सती अरुंधती मातृस्नेहर मूर्तिमंत प्रतीक। हिंसा क्रोध असहिष्णुता उपरे सद्भाव प्रेम और क्षमार विजय घोषणा कवि अनंत पट्टनायक ए कवितारे करि जाइछंती। पिलामाने वशिष्ठ विश्वामित्रंकर पृष्ठभूमि उपरे सम्यक आलोकपात करी ए कवितारे आमे प्रवेश करिबा। महर्षि वशिष्ठ जे कि परवर्ती समय ब्रह्मर्षि होई पारिथिले, अरण्य रे आश्रम स्थापन करी अन्य मुनिऋषिंक सह जगत कल्याण निमंते होमयज्ञ करिबारे तथा जगत को मार्गदर्शन देबारे निजको नियोजित रखिथिले। दिनकर कथा राजा विश्वरथ जे परवर्ती समय विश्वामित्र होइथिले, निज सैन्य सामंत अनुगामी मानंक सह वशिष्ठंक आश्रम रे आतिथ्य स्वीकार करिथिले। सुस्वादु भोजन रे आप्यायित होइथिले। परवर्ती समय रे विश्वरथ वशिष्ठंक ठारू जानिबाकु पांती तांको आश्रम रे थिबा कामधेनुंक सूता नंदिनी गाई पई यह संभव होई पारिछि। विश्वरथ नंदिनी को नेबा पई चाहिछंती, किंतु निराश हेबा पई पड़िछि। नंदिनी मध्य ऋषि आश्रम छाड़ी जीवा पई चाहि नाहंती किंबा विश्वामित्र मध्य नंदिनी को हस्तांतर करि नाहंती। उभयंक मध्य युद्ध होइछि पिला माने। विश्वरथ भग्न मन नहीं अपमान रे फेरिचंती। जणे ऋषिंकर तपबल ध्यान जगशक्ति निकटरे राजशक्ति निष्प्रभ होइछि। एइठारु वशिष्ठ विश्वामित्रंकर वशिष्ठंक प्रति आरंभ होइतला तिक्तता। संपर्क रे मधुरता परिवर्ते तिक्तता भरीगला वशिष्ठ एवं विश्वामित्रंक मध्यरे। तेणु परवर्ती समय रे विश्वरथ कठोर तपस्या करी राजारू राजर्षि महर्षि होइछंती। विश्वरथरू विश्वामित्र पालटिछंती, किंतु तांको मनरू गर्व अहंकार दूरीभूत होई नथिला। नम्रता विनय भावर विचार नथिला। वशिष्ठ तांकु बुझाइछंती, जन्मनां जायते शूद्रं कर्मणां जायते द्विजः, वेद ज्ञानतु वस्त्राणां ब्रह्म ज्ञानंतु ब्राह्मण। अर्थात जन्मरु प्रत्येक व्यक्ति शूद्र अटंती।
कर्मरे से क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण होइथाय। वेद यज्ञ ज्ञान आहरण पूर्वक ब्रह्मज्ञान प्राप्त होई से ब्राह्मण होइथाय एवं से सदा विनयी नम्र संयमी क्रोधशून्य होई जगत कल्याणकारी होइथाय। मात्र विश्वामित्रଙ୍କ ठारे यार विपरीत धर्मी लक्षण मान थिबारु महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କୁ महर्षि बोली संबोधन करि नाहांती। वशिष्ठ चाहूथिले विश्वामित्रଙ୍କର प्रकृत कल्याण। से विश्वामित्रଙ୍କର हृदयर दुष्ट वृत्ति गुड़ी को मूलोत्पाटन करिबा पई ताको महर्षि रूपे स्वीकार करि नाहांती। तेणु क्रोधरे जर्जरित होई क्रोधरे अंध होई विश्वामित्र वशिष्ठंकर पुत्रंकु गोटी गोटी करी हत्या करी रक्ताक्त इतिहास सृष्टि करिथिले। एही पृष्ठभूमि उपरे आस कवितारे आमे अवगाहन करिबा। पिलामाने आमे कवितारे प्रवेश करिबा। श्रावणर वर्षा पड़े झरी आश्रमर तरुतृण परे इंगुदीर दीप उठे थरी महर्षिर तिमिरित घरे मृदु भाषे सुचाइले आसी ऋषिपत्नी सती अरुंधती रंधन जे करिबी किपरि लवण तो नाही महामती। श्रावणर वर्षा पड़े झरी एठी दुईटी दृश्यर वर्णना करा हेछि। प्रथमर दृश्य श्रावण मास हेछि, श्रावणर वर्षा तुहाकु तुहा झरी पड़ुछि आश्रमर तरु तृण परे। ये आश्रमटी होछि महर्षि वशिष्ठंकर आश्रम। से आश्रम आज श्रावण मासरे वर्षा भिजारे भिजी जाइछि एवं संध्या समय एई समय कौन होइछि महर्षिंकर तिमिरित घरे महर्षिंकर अंधकारच्छन्न कुटीर रे इंगुदी दीप थिरी थिरी होई जळुछि। इंगुदी एक प्रकार गच्छ। एई गच्छर फलरु तेल बाहर करा जाए एवं सेई तेल रे इंगुदी तैल रे दीप शिखाटीए जड़ी महर्षिंकर तिमिरित अंधकार कुटीर को आलोक करुछि। पिलामाने तुमे जान प्रदीप सबुबले आलोक प्रदान करे, अंधकार को दूरीभूत करे, तमसा को नासी थाए। क्षुद्र एक प्रदीप शिखा तमसा पारे जिणी क्षुद्र बारी धाराटी हुए प्रबल स्रोत सिनी क्षुद्र जहा निहित तही संभावना बहु साधना बड़े सकति जगे विकास लभे सिउ। एमिति परिस्थिति। संध्या समय वर्षा पड़ुछि, आश्रम चारिआडे ओदा ओदा। एही समय द्वितीय दृश्य आविर्भूता होइछन्ति सती अरुंधती। मृदु भाषे सुचाइले आसी ऋषिपत्नी सती अरुंधती रंधन जे करिबी किपरि लवण तो नाही महामती। संध्यार आगमन रे अरुंधती देखंती घरे लवण लुण नाही। तेणु तांकर स्वामी महामती महर्षि वशिष्ठंकु मृदु भाषे अति सुंदर भावरे अति कमल कंठरे आसी सूचित करुछंती, हे स्वामी घरे तो लवण नाही। संध्या आगत प्राय झर झर वर्षा झरुछि, तेणु लवण नथिबारु मु रंधन कार्य किपरि करिबी। एई सूचना देइछंती। पिलामाने देख, से समय जड़े स्त्री जड़े स्वामी को किपरि भावरे कमल कंठरे मृदु भाषरे संबोधन करी निजर असुविधा को जनाउछंती। किंतु एबे जदि घरे लुण नाही, स्त्री आसी स्वामी को किपरि भावरे कहिबो, हे जाओ लुण आण, तुम बसिच एठी संध्या हेलाणी लुण नाही, मु केमिति रोषेई करिबी। एई थिला सेबेळ आउ एबेळर कथार पार्थक्य पिलामाने। तेबे द्वितीय पद्यावली को जीवा। उत्तरिले महर्षि वशिष्ठ प्रशांतिर मधुमय सुरे मागिआण किंचित लवण पासे जाई विश्वामित्र घरे।
ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରିଲେ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଫେରଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମଧୁମୟ ସୁରେ। ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ମଧୁମୟ ସୁରରେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଲାଳିତ୍ୟ ଭରା ସ୍ନେହ ଭରା ଆବେଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ ପାଶେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରେ। ଯଦି ଆମ ଘରେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ପାଖରେ ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କୁଟୀର, ଟିକେ ଯାଅ ସେ କୁଟୀରରୁ ଟିକେ ଲୁଣ ମାଗି ଆଣ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କିଏ? ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ। ସେ ରାଗି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଘଟଣା, ବର୍ଷା ରାତି ହେଇଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଯାଇଥିବ, ଘରେ ଲୁଣ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହୁଛି ଲୁଣ ଆଣ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ରାଗି ତମ ତମ, ଆଗରୁ କହିଲନି ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଛତା ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପଚାରୁଛି, ଆଜିକାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରସ୍ପର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜଇଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ତାପରକୁ ଯିବା, ସେଇଠୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରସେ ଦେବୀ ସ୍ଫୁରିତ ଧରେ ଜଣାଇଲେ କାହିଁ ଯିବି କାହିଁ, ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ରଗଣ ହତ୍ୟା କଲା ଯେଉଁ ଆତତାଇ। ବଶିଷ୍ଠ ତ କହିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଣ ମାଗି ଆଣ। ଏ କଥା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ରାଗରେ ଲାଲ ହେଇଗଲେ। ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ ତାଙ୍କ ଅଧର ଓଠ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି, କାହିଁକି ଯିବି? ସେ ଜଣେ ଆତତାୟୀ। ସେ ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ଘରକୁ ଯିବି ଲବଣ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଲୁଣ ମାଗିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଠ ଥରି ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାବଳୀକୁ ଯିବା। ଜନନୀ ମୁଁ ସକାତୁରା ତାଶ୍ରମେ ଯିବି କେଉଁ ପରି, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଆଦେଶ ମହର୍ଷି ଭାଗ୍ୟରେ ଉପହାସ ପରି। ଜନନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି, ଶୋକରେ ଆତୁର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି କିପରି? ଏ ମୋତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦେଶ ଦେଲ ମହର୍ଷି। ସେ ମହର୍ଷିଙ୍କର କଥାକୁ ଆଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପହାସ କରୁଛ, ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛ। ଯିଏ ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ଆତତାୟୀର ଘରକୁ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ କିପରି ଆଦେଶ ଦେଇପାରୁଛ? ମୁଁ ଜନନୀ, ମା ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ। ମାତୃ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। କୌଣସି ମା କେବେ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ ସହିପାରେ? ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ବୋଲି ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଆସୁଛି, ଭାଗ୍ୟର ଏ ନୁହେଁ ଉପହାସ, ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ, ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଠୁ ବଶିଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପହାସ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଛନା ଲଗାଉ ନାହିଁ ବା ତୁମକୁ ଉପହାସ କରିବାର ମୋର ଜମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୋ ଆଖିରେ ଜଣେ ଆତତାୟୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାର ଜୀବନରେ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ। ଏ କଥା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟାବଳୀ। ଭଲ ପାଅ ଯଦି ଡାକିଥିଲେ ମହର୍ଷି ତାହାରେ, ଜୀବନେ ରକ୍ତ ଅରୁଣିତ ନହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ ହାହାକାରେ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ,
ତାହା ଯଦି ତୁମେ କଲ୍ୟାଣ ଚାହଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଥିଲେ, ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନ ଏ ରକ୍ତ ଅରୁଣିତ, ଆମର ଏ କୁଟୀରର ଅଙ୍ଗନ, ଆମ ଜୀବନର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସେ ହତ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତା, ଆମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଏ ଅଙ୍ଗନ ଅରୁଣିତ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଦିନ ନହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ ହାହାକାରେ, ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ସେଦିନ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତାକୁ ଯଦି ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ବଶିଷ୍ଠ, ସେମାନେ ତ ଋଷି, ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ। ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ଜଣାଇଲେ ସ୍ୱଧୀରେ ବଶିଷ୍ଠ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ତଳୁ ସ୍ମିତ ରେଖା ତଳି। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକି ନାହିଁ ସେଦିନ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ। ତାର ଅହଙ୍କାର, ତାର ଗର୍ବ, ତାର ନମ୍ରତା ବିହୀନ ସ୍ୱଭାବକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସେଦିନ ଡାକି ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ କଥା ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଥିବା ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ତୋଳି ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ କବିତା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଏଇଠି ଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଟୋଟାଲ କବିତାର 8ଟି ପଦ୍ୟାବଳୀରୁ 16ଟି ପଦ୍ୟାବଳୀରୁ 8ଟି ପଦ୍ୟାବଳୀ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ବାକିତକ ବିଷୟକୁ ଆଣି ଏ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାର ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, କବିତାଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଦେଖିବ ତୁମେ ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପାଅ, ଦେଖିବ କବିତାଟି ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।